Ang lesson natin, Leksyon 25, ay tinatawag na trabalenguas or tongue twisters. Ano ba yung trabalenguas? Sino ba ang may alam sa trabalenguas? Meron ba kayong alam na example ng trabalengua sa English, sa Tagalog? Di ba yun yung... Ligali ko ni Monica, makina ni Monica. Ayun, di ba? Or sa English, sino may nakakaalala sa English? Di ba Peter yun? Piper. O yan, di ba yung mga Peter Piper pick a peck of pickled Pick pepper? up Mga Peter ganyan-ganyan, di Peter ba? Piper. Oh, so sa Spanish, meron rin ganyan. Kasi minsan nakakabulol rin sa Spanish eh. Lalo na yung mga R, di ba? So, bakit ba importante ang trabalenguas or tongue twisters sa pag-aaral ng Spanish? So, ito ay, it improves pronunciation. Nakakatulong ito para may practice natin yung tunog na double R, yung R or yung tr, dr, at iba pang constant clusters na hindi natural sa wikang Pilipino. And of course, it builds fluency kahit alam mo pa ang grammar. Pero kung hindi mo kayang basahin ng tama ang isang phrase sa Spanish, you might be misinterpreted pa rin, di ba? So kapag paulit-ulit mong binibigkas, mas nasasanay ang dila mo, yung tinatawag natin muscle memory, sa Spanish rhythm and pacing. And of course, masaya rin siya, hindi siya boring, no? Para ka naglalaro habang nag-aaral. Kaya natin ini-integrate at ini-insert rin itong Trabalenguas sa course po natin, especially for adult learners. Reduces shyness o pagkahiya, increases confidence, dahil ang tongue twisters ay meant to be funny, nababawasan ang hiya sa pagsasalita, and of course, it strengthens listening skills. So students learn to distinguish similar Spanish sounds. So ano ba yung mga ehemplo, examples of Spanish trabalenguas? O, ayan ha, isa-isa tayo ha. O, bigyan ko kayo ng mga lima siguro na pwede ninyong gamitin para ma-practice yung pagsasalita ninyo or pagbigkas ninyo ng Spanish words. The first one is, babasahin ko ng mabagal ha. Tres, tristes, tigres, tragan, trigo, en un trigal. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. So, ini-improve nito yung tr tsaka gr. Okay? Pakibasa nga, hermano Jondrel. Baktay tayo dyan. Hmm. Tres tristes tigres tragan trigo and un trigal. 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 Oh, at otra vez. Tres, tres tristes tigres tragan trigo and un trigal. 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 Oh, hermano Fando. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Muy bien. Ayan. Second one, ito, si Brad Fando may sa R. Dito mo i-practice yan. Rápido corren los carros cargados de azúcar. Rápido corren los carros cargados de azúcar. Hermano Fando, sige nga, try mo. Rápido corren los carros cargados de azúcar. Yung azúcar, hindi na siya R sa dulo ha. Pag nasa dulong R, hindi siya R. Huwag kayong masyadong mawili. Okay, so ito ini-improve nito yung R natin. Pakibasa nga, Brad Christian. Rápido corren los carros cargados de azúcar. Walang R sa asukar. Ah, Asukar. Parang asukar. azúcar. Hindi siya R. Azúcar. Sa umpisa lang Azúcar. yon, yung pag nagsisimula sa R, yung pag nagsisimula sa R yung salita, o double R, yun yung R. Yun yung rolled R. Okay? Pero pag dulo yung R, hindi mo na kailangang R. Okay? Uh, Okay tres, po. tres, ito rin, R, tsaka ro. El perro de San Roque no tiene rabo. El perro de San Roque no tiene rabo. Brad Michael, paki-try nga. Okay po. Sound check. Okay. Sige. El perro de San Roque no tiene rabo. Muy El bien. perro. Okay. Okay. O, Brad Elmer, try mo nga. El perro di San Roque no tiene rabo. Muy bien.
4. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Brother Nene, gusto niyo i-try? Ayun natin. Mm. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Ayun. Muy bien. Pero para mas ano yan, mas mamaya pakinggan, bigyan ko kayo ng time. Dapat mabigkas nyo yan ng 3 times na mabilis. Yun, para masanay yung ano nyo. Yung ano yun, yung dila. Pakibasa nga, Brad Elmer. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Muy bien. Okay? Por último, eto medyo mahirap to, ¿Cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? Otra vez. ¿Cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? Pakitry nga, Brad Lance. Yan tayo, pag mahirap sa akin. Sige po. Try mo. ¿Cómo quieres que te quiera? Y si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. Parang nag-rap lang eh. Oo nga eh. Muy bien. Otra Brad, vez. Brad Fando. Try mo nga. Tay. ¿Cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? Sí. Muy bien. Brad Christian. ¿Cómo quieres, Dapat mas cómo mabilis. quieres, cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? Ayun. Brad Christian, be mindful, yung ke, hindi siya ki. Pag binigkas yan, hindi siya ki. Ki te Yeah. quiera. O ki te quiera. Ke, open mo yung mouth. Okay. Okay? Como quieres que te quiera, si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. Ayun. Yung next one, ito, hindi siya trabalengua pero gusto kong i-share sa inyo. Ito, binabasa ko siya. For example, kailangan ko mag-voice over ng Spanish or kunyari makikipag-usap ako sa mga native speaker pero kumbaga parang kailangan ko ng vocalization. Ayun. Para i-ano ko yung bibig ko. So, ito yung usually na binabasa ko mga 3 times para mahanda ko yung pagbuka ng bibig ko sa Spanish words. Ito yung tinatawag nating el párrafo fonético or phonetic paragraph. Ideal para calentar la voz en español. So, ideal to for warming up, calentar, the voice, la voz, en español. So, binabasa ko lang siya 3 times bago ako, for example, mag-host in Spanish or may kakausapin ako or mag-a-announce ako sa lokal, di ba? Or public speaking, makakatulong itong phrases na ito kasi dadaanan niya lahat ng, halos lahat ng Spanish sounds. So, ito yung pagbasa niyan. El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso. Mientras tanto, un niño alegre y curioso observa cómo los árboles se mecen con el viento. Cada vocal suena clara, precisa y firme, sin perder la entonación ni el ritmo. Pronunciar bien las palabras es esencial para que todos entiendan el mensaje con claridad y emoción. Ayun. Pakibasa nga po, Brad Janrel. El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso. Mientras tanto, un niño alegre y curioso observa cómo los árboles se mecen con el viento. Cada, cada Bokal. vocal suena clara, precisa y firme, sin perder la entonación ni el ritmo. Pronunciar bien las palabras es esencial para que todos entiendan el mensaje con claridad y emoción. Muy bien. Brad Michael. Muy bien.
Sige, prosiga. El Proceed. rápido varón salta sobre el perro perezoso, mientras tanto, un niño alegre y Curioso. curioso observa cómo los árboles se mecen, Árboles. árboles se mecen con el viento. Ujú. Cada vocal suena clara, precis- precisa y firme, sin perder la el ritmo, Entonación. entonación ni el ritmo. Pronunciar, pronunciar bien las palabras es esencial para que todos entiendan el mensaje con claridad y emoción. Muy bien. So, kapag kailangan nyo ng warm-up, for example, mag-public speaking kayo in Spanish or mag-host kayo or magsasalita kayo in Spanish, kailangan nyo banatin yung mga dila nyo, bibig nyo. This is a good warm-up exercise po. Okay? So, praktikemos. Bigyan ko nga kayo ng 1 minute. Basahin nyo lang, tapos mamaya tatawag ako para basahin ng mabilis. Okay? Practice. Okay, Brad Dan. Let's start with Brad Dan. Lahat, pakibasa. Praktikemos. Ano mano Dan? As fast as possible. Tras tristes tigres tragan trigo en trigal, rápido corren los carros cargados de azúcar. El perro de San Roque no tiene rabo. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. ¿Cómo quieres que te quiera? Si él se quiere que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera. O, dalawang mali. Ulit. Ah. Tres tigres, tres tristes tigres tragan trigo en trigal, rápido corren los carros cargados de azúcar. El perro de San Roque no tiene rabo. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. ¿Cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? Okay, mejor. Está bien. Okay, next. Siguiente, hermano Lance. Tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Rápido corren los carros cargados de azúcar. El perro de San Roque no tiene rabo. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. ¿Cómo quieres que te quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera? Okay.